Ayan na. Guys, diri may sa bukid sa Bikadungon, guys. Hagbas, guys. Amo ni kala, Balbujik. Parte ka bang lead, guys? Hagbas kami, guys, para kwarta lang gid, guys. Yawa na mo ulit, alaw nga ramon eh. Ito lang, guys, oh. Lalang. Guys. 5 kami, guys. Harap ko sa babaw iban, guys. Ito, guys, oh. Damo buyo-buyo, guys. Dito nga, kita ka dito mo. Dito. Buyo ka. Hindi, damo ilas. Ato da. Harap siya, guys, oh. Ando agyo. Ito lang agyo da nga guys. Layo ni mo jik. Guys. Ayos la, guys. Ano yung bukid sa Bikadungon, guys, oh. Parte ka bang lead, guys. So, guys. Guys, nadudos, guys. Tatay, guys, oh. Maraw, alaw, Guys. picture ang biguang alaw. Ariyan tagya ka cellphone, guys. Nagbas, guys. Para makapalit og bago nga cellphone, guys. Hindi mo basta-basta bili na. Ito, guys. Ito, guys. Bukid. Ito parang di na dito. Ice. Lagyan ko bawa karon. Ay, patadlong-tadlong lang na. Ano nga? Oh, ikaw tabi sila sa may bus-bus sa ring kuya na mo. Damo alaw. Guys, ara siya, guys. Nagbas, guys. Dulit pa gid ay. Hindi, das dalaw mo lang timba. Danlog, guys, ba? Danlog, guys. Training na ka sa army, guys, oh. Sobra ko, guys. Na. Muna kalisod, guys. Kung mga umaka, guys. Ay. Take namit. Nami. Ara ito lang adra. Yan. Guys. Parti klayo, guys, ba? Mun dyan, oh, guys. Guys. Guys, oh. Yan. Yan kami, guys. Racing. Boss. Makyo, guys. Kasi boss budget, guys, oh. Ano usay sa? Bus rek dire guys. Guys, ato ang mapapang, guys, oh. Gapang hagbas, guys. Naka-orange, guys. Mataklad pa kami, guys. Guys, oh, greasy na midyaso, guys. Sina padulog. Padulog na to. Benyo, guys, namin ang mukid, guys. Bisod din, guys, bisod. Okay, guys, oh, gabit-bit sa siyang galon, guys. Kamubla diri lakat. Para malaan nyo. Oo naman. Dire ka mo blom lakat kay para mabalaan nyo. Direbla mo lakat, guys, para mabalaan nyo ang kakapoy, guys. Kagkalisod, guys. Di mapermungot nga nyo. Maganda. Amo ba'y kapot lang raw. Ismo ka pilas. Nainagid lakat, guys, kay basi mabunggo ulo mo sa bato, guys.
Ito guys, oh. Ayan naman guys. Guys, oh. Pawayan na guys, kay kapoy pa guys. Pawayan na kadali guys. Oh, error ko yan, no? Na, dito pa sa Sila ko. dito pa sa punta guys. Ha? Dito pa sa punta guys, ang kayan guys. Bago naman madungka guys. Ari pa mo. Ari Dito pa man mapod guys, kapan tanom ka Jermelina guys. Guys, paway pa kami guys, oh. Guys, Landak lang. paway na guys. Sila guys, wala sila po iway guys, oh. Pungutol sila buyo-buyo guys. Tamon nga busing guys, galakat pa guys. Ito guys, oh. Why? Ginalantaw niya kung gaubra kami guys ba. Gabling page ha. Ang gaya na inay lang guys, kaya ba siya ma-slide guys ba. Kaya guys, oh, grise ebang talon niya guys, sobra kapoy guys. Araji ko, muna makagakawi. Kada kapatang ron taram ka, ano guys ba? Lagiraw. Ano yung dalipang? Ah, siya guys, Tapsalan ng may abot na, trabawan. guys. May abot na ito guys. Ayan guys. Aring doho, ano? Ano na yun? Mga niya busing guys, busing naman guys, busing. Hara guys, oh, busing. Kaya daw may ara sang agi mo. Busing guys, busing. Nan, busing naman guys. Layo ko pang. Ibay kayo guys, hara mo na po. Pang, layo na ka pang. Layo ka ron. Mga guys, oh, yawan si Koton guys, sinapayunan niya guys, kitiga guys. Naya lang kol, basi mabugto imo nga garawa. Higamita ko lang, idamol kol. Kol. Kurbada wa. Ari ko lang. Siya bakli na mo ba? Ilis may binangon guys, kay do ka balion niya guys ba. Guys. Tara sa boss ko yan. O bang, butay. Kapoy gi kayo guys, mamukid ki guys. Pilintikan saya kol. Ara na guys. Nautod na gid siya guys, nagawan-awan na gamay guys. Ara na guys. Nawan guys, dito bo review guys. 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 Ah, ikan guys. Welcome lang po kayo pumunta dito sa amin. Barangay Bikadungon lang po, Barangay Bikadungon lang. Record mo ba, Hari? Welcome. Oh. Ano raw? Din. Hi guys. So, hapit lang gid kami mauman guys. Kababaan lang gid. Ay dugay pa guys, napadulog pa kami guys. Basta kapuya gid guys. Uy. Abi ninyo dali lang sa bukid guys. Sud kaya guys, ay. Manan guys. Eso. Wad naman niya bata guys, bungol kayo guys. Bata, John. Bata daw ni Junjun guys. Busing guys. Kung ang busing guys, kay naniresbe pa guys. Kay ginapo. Nara guys oh. Nara guys. Nabira nga po na kron. Mawala na po niya karon guys, maka 3 lang guys. Mawala na po niya guys, maka 3 lang. 3 lang ang kabuhayan ni sa bukid guys. Kuha ka 3 guys, patay ka guys. Sa joke. Awan dun. Ano guys, awan na guys. Guys. Ito guys. Hindi na kami guys.
Guys. Welcome po kayo dito sa may Bikadungon guys. Guys. Mga kasama namin dito guys. Guys. Yan siya po guys. Ang tagiyan ng cellphone guys. iPhone 14 Pro Max guys. Ganda guys. Guys, harap na guys. Guys, slide na sila guys. Kaya danlog na kayo guys. Grabe na ang kaingin ni Kapid guys. Party na kabanggit guys. Gina guys, tapan to gawa guys. Guys, mangloy guys. Mangloy. Guys, oh. Harap guys, oh. So, patay na ang tigdala naman ko tubig guys. Guys, oh. Gamuro mo na guys. So, guys. Dua bilog lagaraw niya guys. Wala tuo guys. Ganda talaga guys. Guys, ang tanawin dito guys. Ganda guys. Sunset po kami dito. Ayun guys. Mamaya lang guys pagkikita natin. Sunset dito guys. Guys, pawaya na siya guys. Kaya daw ginakapoy pa daw guys. Tamaan ka bang lead guys. Ang isa naman guys. Kaya nakapaway naman siya guys. Vlog na. Vlog. Tuto bujik. Ara guys, oh, nag-vlog guys. Gapang nagbas guys. Wala tuo. Binangon niya guys. Kita nyo guys. Mga buhay sa uma. Mga buhi na sa uma guys. Siyempre kamo sa uma guys. Para sanay na kamo guys. Basta waay lang na. Pero daw waay kamo kage guys. Parte na kalisod guys. Nara guys oh. Nara na mo na. May nara na kwayan guys. Nara na guys. Gusto mo makuha tambo guys. Rakat lang mo diri guys. Gusto ko mo magkamang-kamang diri guys. Diri guys oh, tadya kayo diri guys oh. Ito na guys oh, amo nya overview guys oh. Di pa magitan guys, kay way pa kami sa babaw guys. Oh guys oh, kita nyo guys. Yan. Ame, ada pa isa. Patay naman. Ito isa. Ito guys, gamuro mo ng isa guys. Mo nya tigdala katuba. Ubog na siya guys, kaya abang lakat guys, kinatagay niya guys. Guys. Man. Ganyan, lakat naman busing guys, kaya nakapanigarilyo na guys. Ara na guys. Palapit-lapit na gamay guys. Ara na siya guys no. Guys. Amo na ang mga destroy diri sa bukid guys. Lagi so. Nan. So pisa guys oh. Nan. Ada pisa guys oh. Hindi guys, saka ang manok tuba guys. Banggit guys, nagdodos guys. Pabalda ka na karon. Ara guys, oh, nagdodos-dodos guys. Busing daw yan. Busing namin guys. Kapanigarilyo pa guys ba? Umagina guys, basta kapanigarilyo ka mata guys. Antod niya magmalam guys. Ara guys. Man. Nawiyan. Rayo tatlong guys. Binya. Gamay guys. Binya, hindi banglid sa bukid. Muna guys, so ang kabanglid sa bukid guys. Lagaraw lang malakas guys. Gingging guys, gingging guys. Luoy lang. Apoy kayo dito sa bukid guys oh.
Balaan ko lang tali. Oh, aras sa dua guys. Ha? God, matay ng isa guys. Oh. Aras sa dua guys. Abusing mo guys. Balam guys. Oh, gro dito gro. Kaingin bira dyan kay babawi po no? Oh, dati Oh, Ato pa, dito mo nga. Tanong. ganda talaga dito guys. Ari ko yan, no? So guys, oh, review guys, oh. Ito nyo guys. Nan. Ha? Nami, no. ako yan.